سالي tout le monde دون ما chaîne سكون اونلاين. مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة أجي نفهمو دغيا. إذا إن شاء الله اليوم غنشوفو comment conjuguer les verbes de premier groupe à l'imparfait. Donc l'imparfait de l'indicatif des verbes de premier groupe. En général, l'imparfait exprime la durée ou la répétition de le passé, l'habitude ou à décrire un événement. إذا l'imparfait إمتى كنستعملو ملي كتكون عندي شي حاجة في الباسي ولا في الماضي كتكرر، يعني اعتيادية موالف كنديرها. في هذه الحالة كنستعمل l'imparfait. باغ اكزومبل قبل ما نمشي مثلا للمدرسة مع الصباح، أول حاجة كنديرها كنغسل وجهي وكنفطر عاد كنمشي للمدرسة. إذا هذه كنديرها كل مرة إلا كنت غادي للمدرسة. إذا في هذه الحالة كنستعمل فيها l'imparfait، يعني في الماضي. مزيان، نشوفوا دابا لي تيرمينيزون. إذا بالنسبة لي فيرب دو بروميير جروب اون تو لا ميم تيرمينيزون. شنو قلنا؟ لي فيرب دو بروميير جروب اون تو لا ميم تيرمينيزون، يعني كاع لي فيرب ديال بروميير جروب كي سو تيرمين بار او ار عندهم لا ميم تيرمينيزون. في سانغولي اشنو عندي؟ في جو اون ا اي اس، if tu a i s، elle عندي a i t. في البلوريال عندي في نو i o n s، vous i e z، في elle a i e n t et elle a i e n t. إذا هادو هما لي تيرمينيزون. tous les verbes de premier groupe عندهم هاد لي تيرمينيزون. كنحيد او ار يكون نكتب الراديكال وكنزيد ليه هاد لي تيرمينيزون. يلا نشوفوا امثله. المثال الاول عندي لو فيرب ريستي، كنحيد او ار يعني التيرمينيزون ديال البروميير جروب وكنكتب لو راديكال اللي هو ريست مكتوب بالابيض وكنزيد ليه لي تيرمينيزون. يلا نبداو ان شاء الله. يلا نبداو بلي تيرمينيزون ديال سانغولير. اشنو كنقولوا؟ عندي جو. اشنو هما لي تيرمينيزون اللي قلنا اللي عندي في سانغولير؟ في جو قلنا عندي a i s. مزيان، وكنقول je restais، je restais. très bien. وفتي شنو عندنا؟ on a a i s. مزيان، حتى هي فيها a i s. وكنقول tu restais. يلا نشوفوا لي تيرمينيزون دابا ديال elle et elle. عندنا قلنا a et t. très bien. يلا maintenant بلوريال. اشنو كنقولوا؟ عندي نو. لي تيرمينيزون اللي شفنا قبيله شفنا اي او ان اس. تري بيان. وكنقولوا نو ريستيون، نو ريستيون. maintenant vous restiez، i e z. il et elle restaient، il restait. très bien. Yalla, on passe à un autre exemple. Le verbe par exemple aimer. إذا le verbe aimer نكتبو لو راديكال. أول حاجة هو مزيان، دا هو لو راديكال. Maintenant on ajoute les terminaisons. Yalla, on dit j'aimais، tu aimais، il aimait. Pluriel, nous aimions، vous aimiez، elles aimaient. Je répète, j'aimais، tu aimais، il aimait، elle aimait. Pluriel, nous aimions، vous aimiez، elles aimaient، elles aimaient. Un autre exemple, le verbe parler à l'imparfait. On écrit le radical هو الأول. Et après, on ajoute les terminaisons. Et on dit je parlais، tu parlais، elle parlait، elle parlait. Nous parlions، vous parliez، elle parlait، elle parlait. Très bien. Le verbe chanter. On dit première chose, on écrit le radical et après on ajoute les terminaisons comme suivant. Je chantais, tu chantais,
Elle chantait. Elle chantait. Nous chantions. Vous chantiez. Elle chantait. Elle chantait. Maintenant, dire l'exercice. Yalla. Donc, vous avez 5 secondes pour chaque phrase. Première phrase. La semaine dernière, nous, le verbe visiter entre parenthèses, un parc animalisé. Yalla, vous avez 5 secondes pour conjuguer le verbe visiter à l'imparfait. On corrige. La semaine dernière, nous visitions un parc animalisé. Donc on dit visitions. Les terminaisons IONS. Yalla, نمروا المثال تاني. Pendant la visite, je pensais, on dit le verbe penser entre parenthèses, à mes amis absents. Pendant la visite, je, et on a le verbe penser, à mes amis absents. Yalla, vous avez 5 secondes. On corrige. Pendant la visite, je pensais à mes amis absents. Pendant la visite, je pensais à mes amis absents. Les terminaisons AIS. Très bien. Yalla, المثال الثالث. Ma soeur, le verbe rester, devant la cage aux oiseaux. Vous avez 5 secondes. Conjuguez le verbe rester à l'imparfait. On corrige. Ma soeur restait devant la cage aux oiseaux. Ma soeur restait devant la cage aux oiseaux. Très bien. Yalla, المثال الرابع. Tu, le verbe manger, une à la vanille en te dirigeant vers le lac. Yalla, vous avez 5 secondes. On corrige. Tu mangeais une à la vanille en te dirigeant vers le lac. Les terminaisons sont AIS. Yalla. المثال الآخر. Nous, le verbe adorer, nous rendre dans ce zoo. Vous avez 5 secondes. On corrige. Nous adorions nous rendre dans ce zoo. Nous adorions nous rendre dans ce zoo. Donc les terminaisons IONS. Très bien. إذا هنا كيسالي الفيديو ديالنا إلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.